Bonsoir mes amis, salam alaikum. Nous sommes le 15 septembre 2021 et nous allons parler du feuilleton le FLN. Le FLN, Siflan, le FLN, Siflan. Donc, puisque donc j'avais fait une vidéo il y a 4 ou 5 jours en disant Semida Benzdira dirige à partir de Londres les putschistes. Et c'est vrai. Il a fait 2 ou 3 vidéos très virulentes où il s'adresse aux putschistes, les redresseurs, où il dit il faut تروحوا, vous avez feu vert ما عندوش شرفاء وما تخافوا ني من تبون ني من شنقريعه ني من حتى واحد روحوا et vous تحاوزوا Badji. Je répète encore une fois, je ne défends pas Badji. Badji c'est un margoulin كيما هادو صحابو هادو اللي حوسوا يديروا له le putsch. C'est un margoulin كيما هما كيف qui s'assemblent sur eux. Donc mais واحد كيما بن قصديره هذاك يدخل روحو في un parti glorieux comme le FLN, glorieux par le fait d'avoir porté la révolution algérienne. Après 1962, c'est fini, le FLN بدا يروح كي دخلوه les margoulins. Donc Ben Qasdira, son père, c'est un mercenaire, il est payé. Il n'agit pas pour rien. عنده وليدو آدم لازم يخلي له un bon matelas. Donc il a dû être payé. وانا فهمتكم je soupçonne شكون qui le paye باش يعاود يولي comme secrétaire général du FLN كي يطيروا Badji. Mais les 2 derniers jours Ben Qasdira il a perdu la face. ولا ما يبومبيش بزاف ولا ما يبومبيش مينه كتبوا له ناس قالوا له ولافير تاع لا فلان قال لهم تو فيندغا اتون ما تخموش مي Badji سي دو باسي. Donc le dossier تاع هاد لي redresseurs il est au niveau du ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Intérieur ما يلعبش. Il va bien traiter le dossier. S'il y a régularité ou la irrégularité. Et apparemment, au vu de ce qui s'est passé le jeudi, les margoulins, le siège de le FLN, il n'y a pas eu respect de la régularité. Mais il n'y a pas eu respect de la loi. Parce que جاو en force, واحد من ناحية تريكو ولا من ناحية قمتجة ضربوا الناس طيشوا لي كلاسور وفوضى هذا يسب في هذا ويتهاوشوا بيناتهم وداروا ان بابيي ما على بالناش شكون سينيا. اون سي با كي ا سينيي كوا وراحوا ديبوزوه في المينيستير دو لانتيريور اون فولو ميتر devant le fait accompli le ministère de l'Intérieur en disant voilà 200 je sais pas quoi ont signé le retrait de confiance du secrétaire général. Mais c'est pas ça. Là, le canon, mais il faut la programmation d'une réunion du comité central avec l'accord de l'actuel secrétaire général où il y a la séance et après il y aura un vote pour lui retirer la confiance. Donc ça n'a pas été respecté. Donc Fox, les redresseurs les redresseurs. C'est un nouveau concept, là, il a été créé par le FLN. Pour ne pas dire coup d'état, putsch. Redresser. وهاد les redresseurs هاد les redresseurs تاع ما نهضروش تاع قبل نهضروا على هادو les redresseurs هادو تاع الخطرة. C'est هما qui doivent être redressés et plutôt dressés.
pour ne pas faire du FLN un moyen de chantage et de règlement de compte. Le secrétaire général l'actuel du FLN a exclu par la commission de discipline du parti, a exclu des ténors parce que داروا la base, داروا le tourisme électoral. ما حبش le FLN يزكيهم في les législatives, راحوا marquaو dans d'autres partis. Le SG تاع le FLN qui est un avocat a appliqué le قانون باللي ils ont fauté, il les a exclus. Ils ont voulu se venger et ont créé un cinéma هذا et ont confié la mission de la propagande à بالقصديرة à partir de Londres. يهضر عليهم ويقول لهم يلا هصدموا ما تخافوش، نيم تخافوا نيم تنبون، نيم ماشي نقريحة، نيم من مينيس الانتيريور، نيم من حتى واحد، الشرفاء راهم معاكم راني هصدموا. شفتوا كيفاش؟ دونك هاد لي روديليسور هادو y compris Badji et son équipe se sont accaparés du sigle glorieux du FLN باش كيديروا بيه une rente viagère, une rente. يشريوا une célébrité, يشريوا une carte de visite باش من بعد يقدروا يدخلوا عند لي مينيستر، عند لي والي، عند هادي. سي كوم سا، سي بور سا. وهاد الخطرة هوريزمون جاو هكذاك، جابوا لي بلطاقية، مي هوريزمون ما جابوش لي دوبرمان. لي دوبرمان تاع سي حفيف هذاك كي a lâché سي دوبرمان في تيارت contre les gens qui ont voulu le redresser. هو طلق عليهم لي دوبرمان. باش تشوفوا يا جماعة comment est devenue la situation dans notre pays. تشوفوا برك qu'est-ce qui se passe في الFLN. ناس تتقاتل، ناس كبار sont capables يتقاتلوا على جال باش كيعاودوا يدخلوا ويحكموا بلاصة au soleil في الFLN. membre du bureau politique، membre من بعد ما تصح لهمش membre du bureau politique، ما تصح لهمش سترابونتان membre du comité central، ولا ما تصح لهمش هادو محافظ، ولا ما تصح لهمش quelque chose à gratter. Pourquoi tout ça? Parce que les responsables تاعنا n'importe quel responsable تاعنا، le wali، les ministres، les wali، les présidents d'APC، ils accordent de l'importance. غير يجي واحد يقول له انا جو سوي مومبر دي كوميتي سونترال دو FLN، يستقبلوه وبعد يقول له شوف لنا هذا البروبليم. les responsables élus والله nommés par l'État ما يخافش من مومبر دو FLN ويريقل له من تحت الاخر، يريقل له سي بروبليم، ما يخافش منهم. ils peuvent rien lui faire. Qu'est-ce que c'est un membre du comité central du FLN? Qu'est-ce que c'est sur le plan de la loi? C'est un élu qui travaille pour le compte d'un parti politique où il ne peut pas venir idée du trafic d'influence. un maire ولا مع شرط سيرفيس ولا مع المطار ولا مع الدواني ولا مع الاخر. لازم لي ريسبونسابل هاد لي زالجيريان اللي يخدموا sous l'étendard de l'État algérien، policier، gendarmerie، douanier، inspecteur des impôts، inspecteur تاع n'importe quoi اللي عنده la qualité تاع l'État لابس la casquette de l'État. ما يخليش واحد يجبد الكارطة تاع فيرين وش يقول انا شو مامبر دي كوميتي سونترال جيتك على القضية هذه. يقول له بعد جيت القضية نتايا دو كان دروفو فيني على القضية هذه، ويرفد التليفون ويعيط لابوليس ولا لا جوندارمري تو سويت. يرفد التليفون يعيط لابوليس يقول لهم فوالا يا كيلكان كي veut faire du trafic d'influence، il veut m'influencer. ها واش قال لي ها واش قال
بعد يجيو لي سيرفيس سيكوريتي يدبر راسهم مع يديوه سيرتو لا طاح في يد الجدارميه. سي كوم سا كون فو باش كي بور بروتيجي مساكن لي فونكسيونير هادو صغار دو لانفلونس نيفاست تاع لي مارغولان لي مارغولان لي مالوندران لي رودريسور قاعدين يلعبوا avec un parti glorieux, le sigle glorieux, hein, le sigle glorieux, pas la composante actuelle, le sigle glorieux. والشهادة تاعو اللي ماتوا on leur tire chapeau خدموا مي c'est pas le l'affaire تاع les années تاع دوكا. C'est pas l'affaire تاع دوكا. الو يفيدوا خالد d'influence كاع longueur de journée هما يعيطوا pour régler les problèmes تاعهم تاع leurs amis تاع leurs enfants تاع leurs femmes avec le statut je suis du FLN. واش تحبوا الناس لي فونكسيونير يخافوا مساكن يخافوا يجي ليه واحد يقول كذا ils vont créer un problème, ils vont créer ceci, ils vont créer cela. Donc, زيد كي دخلت فيها بالقصد راه لافير تشوف بلي لي جون تاع لافلان هادو شوف لو نيفو دانستركسيون تاعهم ولو نيفو با دانستركسيون لو نيفو دانتيليجونس يدخلوا ان اسكرو نوطوار condamné par la justice algérienne, recherché par la justice algérienne. Il a dit que les responsables algériens, surtout le président de la République, où il cible les conseillers du président. Où il dit les conseillers, les Amaouk, ça veut dire le président Mami. Ou le président, je suis sûr, qui m'a fait les conseillers, c'est parce que Benzdira يعطاكي فيهم يقول لك انا نحهم بعد بنزديرا يبقى مونتي اون كراد باش يحلفهم يقول لك انا كراس مالان سي بور سا هم خليهم دونك كي دخلوهم بنزديرا في لافير تاع لو فلان زاد هلك هاد لي رودريسور هادو لي دريسور دو دوبرمان et les redresseurs. زاد هلكهم c'est une intervention improductive اللي دارها بالقصد ديالها يدخلوه يسطاك البعجي ولا يسطاك حتى في لي بارون تاوعو ويسطاك حتى dans sa vie privée tellement il a été grassement payé pour le faire descendre. وانايا je suis pour que le Jamaat le FLN n'est pas le comité central. Pas le comité central, pas le comité central. Il est en train de vouloir régler des comptes personnels à Badji. Il faudrait que ce soit les militants. Ils demandent, ils diront un comité central extraordinaire où il y a ils diront dans la légalité où il y a retirer la confiance le Badji. Qui, entre nous, la FLN ne perdra rien qui aura Badji. Il ne perdra rien. C'est Badji, c'est un ballon de baudruche. Comme gonflé à bac. Mais en réalité, il gère rien. عنده جماعة les morats qui en tirent bénéfice هما اللي يقولوا له دير هكا ودير هكا ودير هكا. Donc j'espère franchement que le ministre de l'Intérieur rejette le papier اللي داروه dans la bagarre taché de sang, le papier معمر بالدم وعطاوه المينيستير يفل لحوا على المينيستير l'intérieur يجبد لهم l'article de loi qui interdit
de la procédure par la force et l'effraction تاع المقر تاعنا فلان. C'est pas comme ça. Faut qu'il revienne à une procédure légale. Donc, le ministre, هذه الأولى. Deuxièmement, هذاك بعد كي نقول لكم بلي n'a rien dans la tête. Il aurait pu يشوف les blessés اللي جاو من جهته ceux qui étaient من جهته يروحوا يديبوزيو بلانت nommément contre les gens اللي دخلوا للسياج وضربوهم. سورتو هذاك اللي مصور من حرق من جا عريان من حرق من جا avec une sale gueule هكا il regardait l'appareil photo comme il était fier d'avoir fait ce qu'il a fait. Donc, les gens qui étaient blessés devaient faire un certificat médical où ils déposent une plainte pour donner la latitude à la justice de se saisir de ce dossier. باش يقول لكم بلي سي دي مارغولان هادو ما يفهموش ما يعرفوش لا لوا واش تقول. يضربوا يروحوا بعد عاود يولي الاخر بعد يجيب الاخر يجيب دي زاجون دو سيكوريتي ما يخلوش يخرجوا بعد يدخلوا في الطريق ويولوا يسموا بعضهم كوم دي هكا الاخرين من هنا الاخرين من هنا يسموا في بعضهم. دي ناس كبار دي جون كونو ماشي كاع الكرافاطات ولا ويسموا في بعضهم كيما كتب ان جورناليست يستريتي دو نون دو وازو. سي با لا بين دو دير ما نجبدوش واش كان يقول. عيب. J'espère que le ministre de l'Intérieur rejette et légalise l'action telle Baltaguia. C'est une action illégale sur le plan de la loi. Illégale. باش يجيو يصدموا ويبليسيو الناس ويديروا ورقه هكذاك برويون ويعطوا يطيشوا للمينيستر de l'Intérieur يقولوا له هاك تيرون تيرين ونحينا بعد. هاي يا سيدي. هاي السلام عليكم.